जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम आज लेक्चर को। आज लेक्चर आम कवर करने को ओएसएससी सीजीएल आमर जो डीआई पैटर्न क्वेश्चन आसचु जेटा पिला को कष्ट लगुच भेराइटी टाइप क्वेश्चन लगुच इंक्लूडिंग चार्ट ग्राफ टेबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो डाटा सफिशिएंसी तो यही सब टाइप रो इंटरप्रेट बा क्वेश्चन आसची ताकू पिला माने करिवार टिके प्रॉब्लम होची। से सब क्वेश्चन कौन हुए ना टाइम कंज्यूमिंग नहीं जाए। तो जदि तुमर एग्जाम रे टाइम तुम पे बहुत इंपोर्टेंट तो जदि तुमको टाइम कंज्यूमिंग ही जाउची तो ताको केमिति कम टाइम रे करबा बा सब क्वेश्चन को अटेंड नवा पाई केमिति ट्राई करबा तापर डिस्कस करिया पे मु डीआई रे कंटेंट नहीं के आसी डीआई रो मु भलो भलो दुटा क्वेश्चन नहीं के आसी ताको आज हम क्लास रे सॉल्व करिया आ एनालिसिस करिया नेक्स्ट। तो मु एठी आजिका लेक्चर रे दुटा क्वेश्चन दुटा टाइप रो क्वेश्चन करबी गोटे पाई चार्ट बेस्ड आ गोटे तम ग्राफ बेस्ड। तो ए दुटा क्वेश्चन को हमें एनालाइज करिया भल से देखिबा को टाइप रो क्वेश्चन आसुची बा आसी पारे आ ताको को टाइप रे हमें सॉल्व करि परिबा डिफरेंट टाइप रो सॉल्यूशन देखिबा आ मेथड को एनालाइज करिबा जेटा कि तुमको बुझिया पे आगो को डीआई पे इजी ही पारे। आई होप सो। लेट्स स्टार्ट। तो फास्ट क्वेश्चन नहीं गोटे पाई चार्ट को बेस करके गोटे पाई चार्ट सर्कुलर शेप रो जहाँ थिबो से पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कौन कही ना द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing the pie chart and answer the question based on it. Various expenditure incurred in publishing a book। तो को टाइप रो एक्सपेंडिचर एठी देइछि प्रमोशन कॉस्ट रॉयल्टी कॉस्ट बाइंडिंग कॉस्ट पेपर कॉस्ट प्रिंटिंग कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सब टाइप रो कॉस्ट हमको गिवन अछि। ए कॉस्ट कहार ए जो 15% हे गला 20% 10% बोल से सुनो ए जो 10% ए जो परसेंटेज देछि ए परसेंट कहार 10% बा कहार 15% ये होछु कॉस्ट प्राइस रो बा क्रय मूल्य रो जेते टका देकी किनिथिबो तार एतिकी परसेंट तार एई सब चार्जेस लागुछि तो एगुडा तार एक्सपेंडिचर होଉଛି ठीक अछि बा एतिकी त कॉस्ट लागुछि। क्वेश्चन कोन कहिछि if if for a certain quantity of books the publisher has to pay 30,600 at as printing cost रे पे करिया को पड़छि केते ना 30,600 then what will be the amount of royalty to be paid for these books। देखो प्रिंटिंग कॉस्ट आमे एठी देखछे चार्ट रे हम गिवन अछि प्रिंटिंग कॉस्ट प्राइस रो केते 20% रॉयल्टी कॉस्ट प्राइस रो केते 15%। वेरी गुड शॉर्टकट लिख देउछि प्रिंटिंग कॉस्ट पीसी 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली रॉयल्टी केते 15% ऑफ सीपी। लेट कॉस्ट प्राइस को तमे एक्स धरो बा कॉस्ट प्राइस लिख पारे किछ प्रॉब्लम नै ताकू जदि हम देखि हवा 20/100 लेट ताकू एक्स धर नउछि ठीक अछि लेट एको हमें एक्स धर नउछे सीपी को बा सीपी नॉर्मली सीपी भी छाड़ दियो चलिबो सेमति सीपी लिख दियो कॉस्ट प्राइस ठीक अछि ये कहते 15/100 सीपी हला लिख देल। एबे कोन कहिछि गिवन अछि कोन प्रिंटिंग कॉस्ट यार सीपी रो एतिकी परसेंट जे केते सेटा हमको गिवन अछि ठीक अछि सेटा केते सेटा होछु 30,600 रुपीस मागिछि मागिछि कोन व्हाट विल बी द रॉयल्टी केते रुपीस हबो मागिछि। तो आको हम सॉल्व कर परिबा किछ प्रॉब्लम नाही। तो आगे हम सॉल्व करिबा ना हमरो पीसी बाय आर वैल्यू पीसी रो वैल्यू गिवन जतिक अछि 30,600 पई आर रो भी गुटे फिक्स वैल्यू रहिबो जदि प्रिंटिंग कॉस्ट हमको 200 टका पड़े था ता पे आर रो वैल्यू भी गुटे फिक्स रहिबो। तो फॉर एवरी प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट देयर इज अ फिक्स वैल्यू ऑफ रॉयल्टी बुझा पड़ुछि। तो फिक्स रहिबो ना धरो तमे जण को 10 टका देलो तमे 8 टका जिनिस किनिलो से तुमको 2 टका फेरेबो ना 3 टका फेरेबो 2 टका ही फेरेबो तो से वैल्यूटा तो फिक्स रहउछि ना। तो ये 30,000/600 आर आमे केते बाहर करिबा
अच्छा पीसी केते परसेंटेज रो सीपी रो देइछ हमको आमे एठी पीसी खुलीचे केते एठी जे आमे खुलीचे आमे पीसी 20% ऑफ सीपी आ आर टा होछु तो याकू भी आमे सब्स्टिट्यूट माने सब्स्टिट्यूट मेथड रे एटे हबो एठाकू पीसी जगह रे आमे यार वैल्यू आमे पके परिया आउ आर जगह रे आमे आ वैल्यू पके परिया तो पीसी रो वैल्यू पके देले केते हला ना 20/100 सीपी by 15/100 CP is equals 30,600 by R तो ये CP को CP कटे गला 100 को 100 कटे गला 520 5 3 15 ठीक अछि तो R हमको मागिछि तो R एपट साइड को नै जिवा 3 आउ 4/3 को एपट साइड को नै जिवा 3/4 हे जिवो ठीक अछि माने 3 एठी को पळेबो मल्टीप्लाई हे जिवो 4 पळेबो डिवाइड हे जिवो बुझिला ना नहीं हमको आर मागिछि हमको तीनटा वैल्यू गिवन अछि तो आर हम एपट साइड को आनले कोन हे जिवो मल्टीप्लाई हे जिवो तो कोन होबा एटा आर एपट को आनले कोन हे जिवो 4/3 आर इज इक्वल टू 30,600 एबे 3 को एपट साइड को आनिबा माने 4/3 को एपट साइड को नै आसिया पूरा तो ये कोन हे जिवो उल्टी जिवो ना 3 डिवाइड हेके अछि एपट गले मल्टीप्लाई हो फॉर न्यूमरेटर रो मल्टीप्लाई हेके अछि आर सहित एपट को गले डिवाइड हे जिवो ठीक अछि तो आर टा केते हे जिवो 30,600 ऑफ 3/4 तो कटि जिवो 4 रे कटि जिवो 728 28 26 724 200 7650 7650 3 रे मल्टीप्लाई कले केते हबो ना 3000 3 5 जा 15 3 6 सतरे 18 5 3 15 लाइक सतरे 18 19 1 सतरे 21 22 22,950 एतिकी रॉयल्टी पेड करिया को परिबा बही पई दिस इज योर राइट आंसर तो बुझी आसला ए क्वेश्चन टा आई होप समस्त को बुझी आस्तिबो सेकंड क्वेश्चन को देखिबा कोन कहिछि ना व्हाट इज द सेंट्रल देखो सब क्वेश्चन नो डाटा तुमको एठी अछि एठी गिवन अछि तो आको हम तमे रेफरेंस भले यूज करिवो फॉर एवरी क्वेश्चन एई क्वेश्चन जेमति देखो हमें एई क्वेश्चन हमको डाटा गिवन थिला कोन प्रिंटिंग कॉस्ट रो किंतु हमें प्रिंटिंग कॉस्ट रो परसेंटेज जानिया पय आ रॉयल्टी रो परसेंटेज जानिया पय एज ए रेफरेंस हमें ए डायग्राम को यूज करले बाय चार्ट को यूज करले से भला एठी कोन कहै छै व्हाट इज द central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty माने रॉयल्टी को लागी कि जो एंगल से बनौची जो एंगल से सब्सटेंस करूची तो तार वैल्यू केते सेंटर को बेस करके से केते एंगल बनौची कि रॉयल्टी रॉयल्टी कॉस्ट देखो ए जो एंगल टा मागी छी ए एंगल टा केते तो केमते कैलकुलेट करिया देखो रॉयल्टी केते परसेंट रॉयल्टी होछ हमर 15% रॉयल्टी 15% तो फुल सर्कल टा केते 360 डिग्री 360 डिग्री रो 15% 360 डिग्री रो 15% माने 15/100 तो ये केते हिजबो 5 3 15 5 2 10 2 18 2 36 18 3 54 54 डिग्री हे गला एते इजी क्वेश्चन आसीबो याको याको करि होबनी ये अनसॉल्वेबल बोला कहिबो आराम से याको सॉल्व कर परिबो टिके पेशेंस दरकार टिके पीस ऑफ माइंड दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% above the cost price ना बुक रो प्राइस मार्क करा हिची केते ना 20% above द याकू डी टाइप रे तुम कर परिबो गोटे तुम कॉस्ट प्राइस को x धरिकी कर परिबो
बा कॉस्ट प्राइस को 100 धरिकी भी करि परियो दीटा को समान रिजल्ट दबो जेटा तुम भाई सुइटेबल तो मु 100 धरिकी नउची लेट लेट तमरो कॉस्ट प्राइस तमरो केते ना 100 20% 20% above the cost price तान 100 रो 20% केते 20 रुपीस तान 100 प्लस 20 केते 120 रुपीस कोन मार्क करा हेची ठीक अछि 120% सॉरी सर तो कौन कहूची ना बुक रो जो प्राइस मार्क करा हेची 20% लेट कॉस्ट प्राइस तमरो 100% तो तमरो बुक रो जो मार्क करा हेची प्राइस ता से केते परसेंट 20% अबव 20% अबव अछि माने ऐड हे जिवो 120% एटा तमरो मार्क प्राइस ठीक अछि बा पीएम मु एको शॉर्टकट लिख दउची एटा होची तमरो 120% ठीक अछि इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180 रुपीस मार्क प्राइस रो वैल्यू केते देछि एठी केते रुपीस ना 180 देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज इन सिंगल कॉपी ऑफ बुक गोटे सिंगल कॉपी बही रो गोटे सिंगल कॉपी करिया पई ता केते कॉस्ट आସୁची पेपर कॉस्ट केते मागिछि हैला पेपर कॉस्ट रो परसेंटेज हम जानिचे पेपर कॉस्ट रो परसेंटेज जानिचे केते 25% हे जिवो एबे देखो पेपर कॉस्ट रो परसेंटेज होचु 25% देखो दुईटा परसेंटेज तुमको गिवन अछि गोटर वैल्यू गिवन अछि आ गोटर वैल्यू मागिछि तब बाहर कर परबो ता वैल्यू देखे तब 120 परसेंटेज by 25 percentage is equal to 180 by PC मागिची ठीक अछि जेमिति हम ए क्वेश्चन टा करले फर्स्ट क्वेश्चन करथिले कोन करले ना PC by R इडी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देले आउ ता वैल्यू जेटा गिवन अछि माने परसेंटाइल वैल्यू टाको सब्स्टिट्यूट करले जेटा गिवन अछि ताको रखिले तो गोटे वेरिएबल सिंगल वेरिएबल सॉल्व करी तुम शिखिचो हला इक्वेशन तुम सॉल्व करी शिखिचो नो बेते बेसिक को जाउनी तो एडी PC केते हे जिवो चलो एडी PC हे जिवो केते ना 180 multiplied with 25% divided with 120% हला ये एडी पळे PC आस जिवो मल्टीप्लाई हे जिवो एठी PC मल्टीप्लाई गले ये आर पट को पळेबो तो ये इन्वर्ट हे जिवो कोन हे जिवो उल्टी जिवो तो परसेंटेज को परसेंटेज कटि जिवो ना 25 by 100 एठी 120 जिवो 120 by 100 ऊपर तळे 100 अछि डिवाइड हे जिवो तो केते रहिबो हम पाखरे ना 180 into 25 by 120 तो 5 5 जा 25 5 दुने 10 5 चौ 20 देखो 24 ताको हम 6 रे काटिया 4 6 30 2 रे कटिबो 2 15 15 पंचा 75 75 by 2 तो ये केते आसीबो ना 37.50 37.50 रुपीस एटा कोन ना कॉस्ट ऑफ पेपर यूज इन सिंगल कॉपी ऑफ बुक रो बोर सिंगल कॉपी करिया पे केते पेपर कॉस्ट होची 37.50 रुपीस हला if 5500 copies are published and the transportation cost on the amounts to be 82,500 then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn profit of 25%। अच्छा देखो ये गोटे भल क्वेश्चन देला पब्लिशर केते ना 25% प्रॉफिट अर्न करिवो जदि बुक पब्लिश हेची केते हमको सिंगल बुक पई डाटा पाई चार्ट रो गिवन अछि हला ये कहछु 500
5500 ବା 5500 କପିଜ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ବହିର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ଫାଇଭ ମାନେ ଏତିକି କପି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛୁ 82,500। ଏଟା କଣ ଆସୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ପାଇ ଚାର୍ଟ ରେ ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉଠି ପାଇ ଚାର୍ଟ ରେ କରିଛେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ କେତେ ନା 10%। ଏଇ ରିଜିଅନ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 10% ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା 10% ହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି ଗିଭେନ ଅଛି। 10% ଅଫ କାହାର, ସବୁବେଳେ ସିପି ର ନବ ହେଲା। 10% ଅଫ ସିପି। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦରକାର ଆମକୁ, ମାଗିଛି ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। What should be the selling price of the book so that the publisher can earn profit 25%? ମାନେ 25% ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତା କେତେ ରେଟ ରେ ବିକିବା ଦରକାର। ଏବେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ର ବେସିକ ଫର୍ମୁଲା ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ପ୍ରଫିଟ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିଦଉଛୁ, ଯଦି ଜାଣିଥିବ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ ବଡ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ତମେ ତାକୁ ବିକିଲ 11 ଟଙ୍କା ହଉ 12 ଟଙ୍କା ହଉ ମୋର ଦେନ୍ 10, 13 ଟଙ୍କା ହଉ, ଯଦି 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ ତାହେଲେ ନୋ ପ୍ରଫିଟ ନୋ ଲସ୍। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ତାଠୁ ଅଧିକାରେ ବିକିଲ ତ ଏଠି 11 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ତମକୁ ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି, ଟଙ୍କାଟେ। 12 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 2 ଟଙ୍କା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକା ରହିବ ପ୍ରଫିଟ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକା ରହିବ, ମାନେ କିଣିଛ ତମେ 10 ଟଙ୍କାରେ, ବିକୁଛ ତମେ 9 ଟଙ୍କାର 8 ଟଙ୍କାର 7 ଟଙ୍କାର, ତ ତମେ ଅବଭିୟସଲି ଟଙ୍କେ ହଉ 2 ଟଙ୍କା ବା 3 ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ପାଇବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପର୍ପୋଜ ଓନଲି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି କି କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ର। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ କହିପାରିବା କେତେ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଇନସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଠିକ ଅଛି। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଇନସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ତାଙ୍କୁ ମାଗିଛି କେତେ କଣ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ତ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଫିଟ ମାଇନସ ପ୍ରଫିଟ ପ୍ଲସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାଇନସ ଅଛି, ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତ କଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ। ବା ବୋଥ ସାଇଡ ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଡ କରିଲେ ବି ହେଇଯିବ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱେ, ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ଆରପଟ ସାଇଡ କୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ହେବିଟ ରେ ପଡିଯାଇଛୁ ସେଇପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ହବ ନା ପ୍ରଫିଟ ପ୍ଲସ ସିପି। ପ୍ରଫିଟ କେତେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି 25 କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଫିଟ 25%। ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ କେତେ ନବ 100%। ବାଟ ତମେ ଏକ୍ସ ଧରିକି ବି କରିପାରିବ, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଲା। ତମକୁ ଯୋଉ ୱେଟା ଇଜି ଲାଗିବ। ତ ଏ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25 125%। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 125%। ଦେଖ ତମକୁ ଟିସି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ, ଟିସି ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଗିଛି, ବାହାର କରିପାରିବା। ଏବେ କଣ 125% ଅଫ ସିପି। ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। ତ କଣ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ତ କଣ କରିବା ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ବାଇ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ସେଲିଂ ଯାହା ଯୋଉଟା ଡିଭାଇଡ କଲେ ହବ, ଟିସି ବାଇ ଏସପି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ କେତେ 10% of CP, 10% of CP by 125% of CP is equals 8,2500 by এই ভ্যালুটা ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଲେ, ଏବେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବା କେତେ ହବ ନା ଏଟା
ଆମକୁ ମାଗିଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏସପି କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଏତିକି ଅଫ ସିପି, ସିପି କଟିଯିବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି ମାନେ 100 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। ଓ 10% ମାନେ 10/100, 125% ମାନେ 125/100, 100 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ, ତ 10/125, ତ 10/125 ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଏଇ ଏପଟ ସାଇଡକୁ ପଳେଇନେ କଣ ହେଇଯିବ, ଓଲଟି ଯିବ, ତ 82,500 multiplied with 125 divided by 10, ତ ଏ କେତେ ଆସିବ, ଆଉ କାଲକୁଲେଟ କରିବ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ। ସର୍ଟକଟ ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଯଦି ସର୍ଟକଟ କଣ ନା, ତମେ ୟାକୁ 5 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ଠିକ ଅଛି, 5 ଦୁନେ 10, 5 ପାଞ୍ଚ 25, ଏବେ ତମକୁ 25 ବା ୟାକୁ 2 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିକି 25 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର, ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ କର, କିମ୍ବା ୟାକୁ 25 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି 2 ସହିତ ଡିଭାଇଡ କର, ଯାହା କଲେ ବି ହବ। ତ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ ତମର 1031250, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନମ୍ବର ହେଲା। ତ ଏତିକି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେଟା ବୁକ୍ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏତିକି ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 5,500ଟା ବୁକ୍ ପାଇଁ ବା 5,500ଟା କପି ପାଇଁ, ତା ସେ ମାଗିଛି କଣ, ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି ଦ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଦ ବୁକ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପାଇଁ ମାଗିଛି, so that the publisher can earn a profit of 25%, ମାନେ ଗୋଟେ ବୁକ୍, ଏତିକି ହଉଛି 5,500 ବୁକ୍ ପାଇଁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ଏତିକି ରଖିଲେ ସେ ପ୍ରଫିଟ କରୁଛି 25%। ତ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପାଇଁ କେତେ ହବ ନା, ଏତିକି ବାଇ 5,500, ଐକିକ ଧାରା କରିଛ ନା ନାଇଁ, ଏଟା ହଉଛି ୟୁନିଟାରୀ ମେଥଡ। ତ 0 0 କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ, 550 କୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆସିବ 127.50, ସରି 187.50, ଇଏ ଆସିବ ତମର ଆନ୍ସର 187.50 ଅପସନ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଦେଖ, ବାକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଡିଭିଜନ ତାକୁ ତମ ଉପରେ, ତମେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ସେତେ କୁଇକ କରିବ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଟାଇମ ବାହାର ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଟାଇମ ଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଯାଏ, କାଲକୁଲେସନ କରିବାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି କରିବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ନା, ରୟାଲଟି ଅନ ଦ ବୁକ୍ ଇଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ବାଇ, ରୟାଲଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଦେଖ ରୟାଲଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 15%, ସିପି ର 15%, ରୟାଲଟି ହଉଛି 15% ଅଫ ସିପି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ କେତେ ନା 20% ଅଫ ସିପି, ବା ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 15/100 ସିପି, ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 20/100 multiplied with ସିପି, ଠିକ ଅଛି। ତ ରୟାଲଟି କେତେ ଲେସ୍ ମାନେ ରୟାଲଟି ମାଇନସ, ସରି, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ମାଇନସ ରୟାଲଟି, याठू ये लेस केते लेस मागिଛି, तो डिफरेंस करने पाएगा, पीसी माइनस आर 20/100 सीपी माइनस 15/100 सीपी, ठीक अछि। तो ये केते हिजबो ना, देखो न्यूमरेटर देखो, पळे देखियो एई टाइप जते डिनोमिनेटर सेम थिबो, न्यूमरेटर को कोन करबो ना, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, काहे ना तुम एलसीएम नेकी करले भी से समान आइबो, तो माइंड रे रखियो, जे तुमर एई फॉर्मेट रो किछि थिबो a बाय m माइनस हो बा प्लस हो, b बाय m एई भळे किछि फॉर्मेट रो थिबो, तो आउटपुट कोन आसीबो, a प्लस और माइनस b बाय m, जदि प्लस थिबो मिसेइ दबो, माइनस थिबो फेड दबो, जदि डिनोमिनेटर सेम थिबो, जदि सेम नथिबो ताले तुमको एलसीएम ने कैलकुलेट କରିବାକୁ पड़िବ, ठीक अछि। तो ये केते हला ना 100, अब 25 ରୁ 15 गला 5/100 सीपी बा 5% ऑफ सीपी कहि परिया। परसेंट रो हमें अबे हमें डिफरेंस पाइले, एबे परसेंटेज डिफरेंस केमति बाहर बाहर करिया, परसेंटेज पाई गले, परसेंटेज डिफरेंस केनको बाहर करिया, एबे देखो ए जो डिफरेंस ता पाइले, ए जो डिफरेंस, ए डिफरेंस पीसी माइनस आर जो पाइले बाय प्रिंटिंग कॉस्ट इनटू 100,
ସିଏ ମାଗିଛି କ୍वेଶ୍ଚନ କଣ, ଇଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ବାଇ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ। ଆଗେ ତାଙ୍କ ଲେସ୍ କେତେ ବାହାର କଲେ, ତାଠୁ କେତେ ଲେସ୍, ଏବେ ଯେତିକି ଲେସ୍ ହେଲା ସେତିକି ବାଇ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 100, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ। ବୁଝିହେଲାନି, ଯଦି ତମେ ମାର୍କ ରଖିଛ ଟୋଟାଲ, ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରଖିଛ 600 ରୁ 510 ନମ୍ବର, ଆଉଟ ଅଫ୍ କେତେ, ତ ଏଟା ତମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହୁଏ, ରଖିଥିବା ମାର୍କ ବାଇ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ, ରଖିଥିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବାଇ କେତେ ତାଠୁ ଲେସ୍, ସେଇଟା ହଉଛି ତ ରଖିଥିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୋଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 100, ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ 100, ତାହେଲେ 5% ଅଫ ମାନେ 5/100 CP divided by printing cost। प्रिंटिंग कॉस्ट टा केते 20% ना, 20/100 of CP into 100, CP cancel, 100 cancel, 500 by 20, 25%। एटा होता आंसर। किए बुझी पारलन, जदि वीडियोटी भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु, आउ जोटी भी डाउट ହେଇଛି कमेंट सेक्शन में निश्चित जणातु। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आସୁଛି, ग्राफ क्वेश्चन को लेके ମୁଁ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूଛି। जय जगन्नाथ।